Bonjour, moi je m'appelle Laurent, je suis community manager pour la SNCB sous le pseudo de Lorenzo. On est à l'écoute des clients qui viennent à la rencontre de la SNCB sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, Instagram, Twitter, et on essaie de répondre donc au mieux à leurs questions en tout cas. Goedemorgen Laurent. Goedemorgen Philippe. Ja. On est une équipe de 16 personnes qui est répartie entre francophones et néerlandophones. On est disponible 7 jours sur 7, en semaine de 6h à 21h30 et le week-end de 7h à 21h30 également. Évidemment, en cas de crise ou de grève, nous sommes beaucoup plus flexibles puisque nous venons un peu plus tôt, vers 5h du matin, et qu'on repart évidemment plus tard, le tout pour informer au mieux nos usagers. Nous recevons environ 750 messages par jour, parfois plus, parfois moins en fonction de l'actualité. Et ces messages proviennent essentiellement des navetteurs, mais aussi de politiciens, de la presse ou d'associations d'usagers. Laurent, ik zie dat er een push-tweet is voor lijn 94. Ok. Pour moi, les plus grandes qualités que doit avoir un community manager, c'est d'une part l'esprit d'analyse pour bien comprendre quelle est la demande la plus urgente, être vraiment réactif par rapport à tout cela, mais aussi il y a une partie très créative où on doit essayer d'être très empathique avec le client et trouver le meilleur moyen de lui répondre tout en le rassurant en tout cas sur la situation. Oui, bonjour, j'aurais aimé avoir un petit renseignement pour les réseaux sociaux. Selon moi, un bon community manager doit être aussi un bon détective car il doit partir à la recherche des réponses. En temps normal, on arrive à répondre dans les 10 minutes aux questions que nous recevons sur les réseaux sociaux. Mais dans certains cas, pour des réponses qui sont un petit peu plus stratégiques, c'est un peu plus compliqué parce que malheureusement, nous ne connaissons pas tous les dossiers de la SNCB. We zijn eigenlijk de ogen en de oren van de NMBS. Er wordt dus degelijk rekening gehouden met die klachten, opmerkingen en die worden dan zo verder doorgegeven via rapporten dat wij dagelijks doorsturen naar de betrokken diensten. En op die manier kan er dan zo goed mogelijk geanticipeerd worden op de vragen, klachten en opmerkingen van klanten. We hadden vorige week op een vrij drukke lijn toch het voorbeeld dat er werken waren, maar dat het helemaal niet zo duidelijk was voor de klanten. Dat hebben we dan doorgegeven aan de betrokken dienst en die hebben dat dan aangepast zodanig dat het visueel beter zichtbaar was in de reisplanner en het dus duidelijker werd voor de klant. Community management is niet enkel antwoorden op vragen, maar ook aanvoelen wat er leeft in de community en daarop inspelen. En zo zijn we eigenlijk een beetje de cheerleaders van de community. We willen onze reizigers en onze stakeholders informeren op een leuke en entertainende manier en hen op die manier helpen om NMBS beter te begrijpen. Dat doen we onder andere door wedstrijden te organiseren of filmpjes te maken, zoals jobfilms en vlogs, die je meenemen achter de schermen van NMBS of animaties die soms heel complexe materie op een heel eenvoudige manier gaan uitleggen. Een van de belangrijkste kwaliteiten van een community manager is een luisterend oor hebben. Het is niet altijd evident voor een treinreiziger en toch moeten we dan proberen ons in te leven in de situatie waarin hij zich bevindt. Als een treinreiziger in een vertraagde trein zit, dan proberen we toch een glimlach op zijn gezicht te toveren met een bemoedigend antwoord, wat humor, zodanig dat de reis toch nog zo goed mogelijk kan verder gezet worden. We gebruiken humor vooral via gifs, maar we hebben ook een nieuw personage, Janine, genaamd. We kunnen ook beelden van haar altijd gebruiken en die worden wel heel leuk opgevat door de mensen. Het is leuk om in interactie te gaan, elke dag opnieuw met reizigers en te zien wat dat hen bezighoudt en wat er omgaat in hun leefwereld. C'est tous les jours une journée différente, les clients ont des souhaits et même des personnalités différentes et donc ça nous permet de, en tout cas, vivre notre journée chaque fois différemment et au service du client.